زلف الاول مرحبا يسوان بلادي دوان سور سي بي سي بنا تزويلت نون ابتي فو دون دينيغ رمضان مربوح ان شاء الله هادي يشم البركه ان شاء الله دونك ساكين ولا غد دو بلا عندنا اون اونتري سامبل بلوس لو بلا دونك دي رمضان لازم يلاقي بنادم on change ماشي دائما شربه 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 دونك ساكي خدمه غد une soupe de poireaux une soupe de poireaux زاكي دونك البوارو يتوسن سي الكراث دونك سي لا فامي البصل ياكل التيشيرت دونك نسعى ياكل لي زانغريديون نزاكي سي رابيدمون نسعى داكي ينث البوارو ياكي نسعى بطاطات شويه بوزين نيغ الزيت الملح الفلفل الابريكان ياك شويه ينث لو ليكيد هنا لو بويون دو فولاي لكن نسعى لا دند اسكالوب دو دند غراتيني اسكالوب دو دند غراتيني او كورجيت اي اوبرجين دونك نبداو ديريكتومون سواكين سو لو بلا باش نسعى داكي اسكالوب بلوس داكي نسعى ان كورجيت ça c'est possible pour une personne donc ça une courgette plus تحبوس l'aubergine ça type salt ok c'est des légumes alors pour gratiner ça un fromage la crème fraîche داكي ça aussi la chapelure et plus les épices c'est pour les légumes ça daki les 4 épices donc quand vous demandez les 4 épices la composition les 4 épices les 5 épices اما كنت نقارد راس الحانوت mais les 4 épices داكشي قال عندي il a clou de girofle la poudre de clou de girofle moulu نسعى داكي الزنجبيل سي سكنجبير جانجومبر نسعى داكي la cannelle plus la noix de muscade ok c'est un mélange de 4 épices donc c'est un 4 épices que je vais mélanger et le mettre avec les légumes et ça donne plus de goût alors بعد سنرنو شويه زعتره نير لي زاب دو بروفانس بلوس شويه المعدنوس هاشي donc on démarre directement avec le plus bien sûr le vinaigre de cidre نير vinaigre de تفاح نير ما نسعى le vinaigre de balsamique c'est encore mieux parce qu'il est un peu sucré dernier donc on commence par les légumes de couper les légumes et en même temps on va نريد نصب ديريكتومون ديال المقله donc on va les couper finement رقيق مليح soit avec un couteau كاين un couteau نظن surtout bon la courgette سهل المسحب donc داكي نير ما سعام se rebondir avec la râpe, c'est un couteau. Voilà, qu'est-ce que c'est? Donc, nous comme soit zit ou zmoun, ni zit normal, ni les deux. On peut mettre un peu de beurre aussi. Donc le gras à 15 grammes, le gras à 15 grammes. Donc نشعل داكي شوية تحمس. كتجي تحمو. دونك هادوك ما كلشي على فوا داكي ميم تحمايا معليش غادي يحمو كلش. Voilà. Donc il faut régler le feu juste. Donc cadre noir c'est salt زكي. يوس نفس كي يكفي. Donc إيمانسي رقيق دغني. كل شيء à la fois
l'aubergine. L'aubergine, ça, je suis dans la coupe, donc je vais utiliser un couteau scie. Un couteau scie, d'accord. هكاكي باش كتجيب بالخف دونك دي فين ترونش نشوف هكي ديريكتومون دونك كلشي غادي يفسي فوالا كاكي ندير رقيق مليح باسكو مادام تيزمم الحاجه رقيقه تتب بالخف. دونك جينيرالمون en cuisine on dit que les longues cuissons, la cuisson الحاجة تروحاس الفايدة نينس. Donc madame نسنغاس دي لو طون دو cuisson نربح ديك الفايدة نينس. Voilà. Ok, j'ai mis un petit feu كان ذاكي الموش اللي يحرق. فوالا نقوم لاسيزونمون نقوم فلفل الملح شويه فلفل بلوتو شويه الملح وكيدير شويه الملح شويه فلفل افريشان بلوس لي كاتيبيس شوت نجمم تخلطم une cuillère plus une pincée de la noix de muscade. Si le mélange نخدم une demi-cuillère si le mélange n'est. Donc c'est comme vous voulez. Je mélange directement kaki. OK, bon la servir une petite quantité kaki. Du gingembre, il n'y a pas de problème, même la quantité, parce que les dosages, la cannelle, une petite quantité. Voilà. Plus la noix de muscade. Une cuillère de chaque. C'est le mélange. Et si la cuillère n'est, vous prenez une demi-cuillère à café. Alors, là qui soit les herbes de province, je suis en zaïtra, qui sert les deux. Les deux. Donc, surtout en cuisine, il faut à peu près la saveur et les goûts, parce que c'est très important. Voilà, il a fait ce qu'il من بعد نديكلاصي شويه سلو فينيغر كي غادي يعطل شويه كي الا قد يكون مليح. نخدمو شويه فينيغر فوالا الشجره ديال ذاكي لا فيوند تيتصبغ وحدس تيتصبغ ذاكي وحدس من بعد جو في المونتاج دونك ذاكي علاش هاد نخدم نقم شويه الزيت داك شويه بوذي فوالا كي تسولي مداكي نخدمو شويه بوذي كان ليجيرمون ان بتي بو سي جا تفسي وحدس. فوالا داكي نسعى ليسكالوب دو داند هادشي تخدمها ديريكتومون دي لابوال تب نورمال سالي بوافر من بعد تجير دو كوتي. دونك من بعد لو مونتاج نمشي نخدم اون فوا بوان لي ليغوم اد بون مليح
on va les mettre dès le fond, le récipient il faut pour gratter, pour le gratin, hein, ce genre de gratin. De préparer une sauce au fromage. La sauce au fromage, j'aime essayer de préparer. Donc, c'est avec un petit peu de fond de volaille. Hein, le fond de volaille est là, dans une casserole. Hein, donc, dans une casserole, le fond de volaille, asserno, chouïa au fromage, hein, fromage râpé, hein, chouïa fromage râpé, plus asserno la crème fraîche. Et la sauce nîmes. Donc la sauce nîmes, c'est à smirer sauf là la viande matoup. Il y a que les légumineux matoupoun. Donc d'accord. Sinon comme directement d'accord, sinon comme sel et poivre. نسن غسيل يمس ناوي كان داكي اون فورشيت باش كتنقلب لا فيوند تطيب لي دو فاس باسكو من بعد تطيب داخل الفور سي جوست تغراتيني فوالا تيسيب داكي هادو غالغ داكي هاد السبور هنا داكي فوالا كيتسواليم داكي. Donc, à préparer aussi sera directement de côté le temps de préparer la sauce. Parce que coucher à la fois. Ben, on passe à la soupe. La soupe, c'est bien simple. Parce que en cuisine, il y a des priorités. Mais il y a par exemple un dessert, plus un plat, plus une entrée. Donc il قد تزويرهم سواء اي تفنافوس سواء عارف شويه دي ساطاس لي زيتاب تبداو ميس دابور وتتجم حاجه نظن يعني سهلا اون ديرني و بارفوا اون كومونس توت على فوا مي داكين وزميره تبداو كلشي على فوا باش يتفهمم ماشي الى خدمه فوالا داكين هاد السمير شويه لو فون سي جوست ان بتي بو. Voilà. Environ de côté داكي. هادو على داكي وهذا انا اللي حمو. إلا قدبون مليح. Bon, généralement, de la cuisine diététique, c'est déjà ce n'est pas. Mais nous connaissons notre éducation alimentaire et la bien comme il faut. Mais or que réellement, les vitamines plus les sels minéraux, parce que toutes les cuissons, les longues cuissons, les cuissons, il y a toujours la perte. Hein? Donc, on veut faire le croquant, mais tout de même, on essaye de faire des progrès, hein, pour manger les légumes un peu croquants. Voilà. Donc, même pour les enfants, il a قاسني الصحفظ كل شيء مشاتشن les légumes ou il a قارد pour natas parce que même pour natas c'est fini. On mange le légume, on ne mange pas la valeur nines. لكن تقارن لا سونتي لا سونتي نينك اللي دون طون اسيت دونك بنادم الصحه نينس تنقدر سينينس اذا شايش تيني الصحاس فوالا دونك لو فون دو فولا نينو لو بيتيت كونتيتي كي دوغما تنتحمى لا سيرنو لا كريم فريش كي Sinon la crème fraîche. Voilà, تخلط مليح. وصرنا شوية أو فرماج. والباقي نقوم سوفلا هادي غراتيني.
Voilà. Ok, c'est pour le gratin souffle. كدو غلغدا كي نورمال. difficile, c'est déjà un dip chouette. Il dira toujours au petit feu parce que c'est un peu il est trop fort. Ah, il est trop fort. Et en même temps, on va le balai au flas. Ici on l'éteint. C'est pour commencer la sauce. Le plutôt l'entrée. Donc je maîtrise le feu. Voilà. Donc on ira de نقوم ذاكي plutôt la soupe de poireau nakina. Donc le poireau il a assaisonnement bien comme il faut. Alors ذاكي il a le poireau bien comme il faut. même les feuilles qui نجمع سنغنوغ شوية parce que نرمولاش مع le mixeur يطفي les traits les fibres. Alors ذاكي وكي كل شيء فروه تقوم كل شيء يتدخل ها sans mettre le beurre. Après je vais mettre le beurre. Donc c'est la cuisson par expansion. Le démarrage c'est à froid hein كل شيء à froid. Donc هذوك ما كل شيء يتدخل ما دوك le beurre. Donc وكي ici des techniques إلا قاعد تحفظهم بلا ما سيزير بلا ما كلش. Donc c'est comme vous voulez parce que il a pas des saisines il change de couleur juste tomber hein juste qu'il y a derrière تشفتي ديك et je mouille. Donc la sauce nino elle a cassé ça tout le temps. En même temps وكي درني إلا قدرني كان العقل كان إلا مفسين شوية مثل لي ليغوم كي فوالا نغبدا كي وكي سيد نقزم شوية باسكو لو فير دو بوارو كي درني ديس الفايدة مليح با اونيكمون لو بلون. Voilà, quelqu'un. Mais par la suite, je mouille directement parce qu'ils aiment faire un bon mixeur. Donc je n'ai pas de problème au principe. Mais chez nous, il y a découpé en petits morceaux. Si vous avez peut-être un mixeur faible, donc il parce que les fibres le couteau. Donc ساعتها كي تهبط الطاسة كيوقما غا سمان باش كتسيب غير كيرا. دونك كتسيدي زمغ داغني كيف voilà كاكي c'est bien simple. Voilà كاكي. Donc, qu'est-ce qui me reste? Alors, le beurre. Alors, le beurre. Donc, je n'ai pas encore allumé le feu. Le beurre, c'est le beurre. Donc, c'est au fond, le fond. La chaleur, juste la chaleur ou juste dire les cannes. Alors, voilà, parce que ça va la c'est bien. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Tu regardes chez le traitement. Le truc à ou le four.
دونك هذوك ما سواء لي ليغوم كيس داخل. دونك دير رمضان كي يفو ان بو شونجي لي زيدي اللي انت طاس تسعام لي برودوي مي دي فوا ميم الكيني مايور دي لا كويزين سا تو مي تو لي برودوي اللي يوجدن و بارفوا هذا يوقع هذا شا خدمه. دونك لي زيدي اللي انت il suffit de réfléchir كان فوالا. دونك لا صوص كي توجد لا فرماج كي يوجد نسخسي فيه مساكين. دونك لا فيوند اكيد منير تسنقم الزخل ديريكتومون فوالا. لي سوك كي يفو لي فيرسي بيان سور فوالا سي لي سوك ويكي يسعن الفنا ويكي الفنا تان ذاك يركو. دونك المقله دي فوا ملي الناس alors sur Awaki daki je verse la sauce aki daki plus le fromage aki acide نقوم souffle. Et on le mange directement. Ok, c'est individuel, c'est individuel. Voilà. هكا أسيد نغوم اوكي باسكو نمولاش يقيم لاطراس. اوكي ديجا غادي يروح اوب الفور عليه هذا دي غراتين سور هذاكي غادو على هذاكي سي بيان سامبل ني غاد ندور داكي فوالا تنستخلط نورمال هكاكي جوست سي تشفتي دي نسمير لو فون فولاينا جوست ا كوفير. Voilà, c'est une soupe de poireaux. Le poireau, il a الصحة surtout pour les gens qui ont problème cardiovasculaire qui ont houle donc il a yaswakin et en plus il a même pour le cholestérol il a aussi. Donc bon j'ai terminé presque voilà. Je vais vous dire sur un kinin وكيثنا ديت سبا مي دي بوا مليح c'est juste la pomme de terre ميت با puisque ينث وايد غادي يفسي بالخف ميت با لا pomme de terre هاتي ça تصدر bien comme il faut et c'est bon. Le truc qui n'a la dinde gratinée plus j'ai oublié نستخدمها la chapelure j'ai oublié de toute façon مازال ندير فوت هاتي تجبدها نستخدمها شويه la chapelure سوفلا باش كدي غراتيني كلش بون هذا مديني كاينين après تولي من كلشي sur le plan de dressage مديني à tout à l'heure. السلام عليكم مقليو الغد الدريساج كيما مثلا تسوالم لا سوب دو بواروني اكثر سوال ذاكين افيك تامثونت تامثونت ناس تقوم اغامني ظنك من زاويه هوا دونك لو بلا تنزواكين سي الغراتان دو داند نيا ينث لي ليغوميني يقمر او فون دونك زواكي بلوس لا فرماج نيا لا شابلور يتخدم سوفلا دونك واكي سي اون بار انديفيدويل شنو تنجم تخدم ان غران بلا بور توت لا فامي وانا ندير جيسبر تبعمل ديك لي زيتاب وانا ندير الصحه لهنا وبصحه فطوركم بصحه رمضانكم ان شاء الله على بروشين. السلام عليكم.